हेलो नमस्कार মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল 12 দিন আৰু আজি মোৰ বেটাক শুভ পাইছো আৰু কুলাত লৈ ফুইছো ৰাস্তায় কিয়নো হকাম হৈ গ'ল আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ দেখাম আৰু বৰ্তমান এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ হ'ল এতিয়া এবছৰলৈকে বগা কাপোৰ আৰু লগতে কি কওঁ যেনে পাৰ কৰিলো 12 দিন আৰু মোৰ বেটা আজি পুৰা হাঁহি আছে চাই লওক আৰু কি কওঁ আৰু বাকি বেছি নকওঁ কিয়নো আজি সকামৰ দিন বেছি টাইমো নাই কথা পাতিবৰ কাৰণে আকৌ যাব লাগিব ভিতৰত আলহী বহুত আহিছে তেওঁ খোৱা বোৱাও দিব লাগিব আৰু আজি বেটাও ফুৰ্তি ইয়াকো লৈ ফুৰিছোঁ মজা লাগিছে আৰু দিন আৰু কি হ'ব যেনে পাৰ হ'ল আৰু 12 দিন देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगी वैष्णव नित्यभ्यो नमः सदाय नमः देवताभ्यो पितृभ्यो पिता प्रपिता प्रतिपिता मायभ्यो नमो नमः पितालाई सम्झा त्यसपछि बाउका बाउलाई सम्झा त्यसपछि वृद्ध पितालाई सम्झा रुद्र स्वरूपाय पितृदेवताभ्यो नमो नमः इति शपिण्डीकरणार्थे पितृलोक गमनार्थं पितृदेवताभ्यो नमः जोमि सुदाम कारस्य फूल राखिदिनु फेरि फूल लिएर ओम आवाहनम आसनम गणपति देवताभ्यो नमो नमः चंदन अक्षता गणपति देवताभ्यो नमो नमः त्यहाँबाट अनि फूल एउटा राखिदिनु पुष्पम गणपति देवताभ्यो नमः जनाई कहाँ छ जनाई छोइदिनु गणपति देवताभ्यो नमः हरि ओम गणपति देवता गणपति देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम तो वस्त्र छोइदिनु वस्त्रम गणपति देवताभ्यो नमः नारिकल फल छोइदिनु नारिकल फलमै नारिकल फल गोटा नारिकल फलम समर्पयामि नमस्कारमि ऋतुफल भनेको त आपेल ऋतुफलम समर्पयामि नमस्कारमि पकाउन आदि पकाएको पनि छोइदिनु पान पकवान आदि गणपति देवताभ्यो नमो नमः छोडिदिनु अनि फोटो नहीं मान बेड़ा लगे उतने चुआ गया तो फोटो मार लगे बाजा बबरू को सुनो पानी लास्ट टाइम के बाजे को विदाई टीका म त राम्रो भन्ने हैन बाजेको बिरुवामा हेर्नु न म चाहिँ पछाडिबाट है बाजे बाजेको बिदाई बिदाई बाजेलाई बिदाई